ଯେବେ ସାଧୁ ପାଉଲ थेसलोनिकियो फिलिपिया मंडली लोकଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ରୁ ଆଗକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ୱାଓ ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ସାଧୁ ପାଉଲ ସେହି ସମୟରେ ବେଚାରା ଜେଲ ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ प्रभुଙ୍କର सुसमाचार जे व्यक्ति घोषणा करूछन्ते ताकू कोन करा जाय अछि वर्तमान जेल रे अछि समस्या रे जाउछन्ते आगु कोन अब जीवन निमंते कोन अछि जानिना रोमियो मानकर जेल बहुत कष्ट बहुत समस्या पूर्ण से माने एती प्रकार शास्ति देउतिले माने जणे व्यक्ति मरणात्मक शास्ति पाउतिला एक प्रकार मुहूर्त मध्यरे साधु पाउल मंडली को शिक्षा दउछन्ते तुमे माने प्रभु को आनंद करो। अरे भाई ये व्यक्ति तो जणे जेल रे सडुची आ पाखरे कोन छै आनंद करिबा को ये तो जो पवित्रान से पाइछन्ते प्रभुଙ୍କର पवित्र आत्माଙ୍କର जो सहभागिता अंतर्निवास जो पाइछन्ते परित्राणर सुनिश्चितता जे पाइछन्ते एथि पई से प्रकाश करूछन्ते प्रभुको तुमे कोन करो आनंद करो।